mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that sycamore tree. Dream a little dreamer. Showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that sycamore tree. Dream a little dreamer. Showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that sycamore tree. Dream a little dreamer. Seem to whisper
Satu. Ada apa sih namanya ini? Saklar? Iya, saklar. Saklar. Ini anu Jin, enggak kayak bro. Ini dia normal Jin. Ini ada remote AC. Kita bicara pakai remote AC guys. Ini on off. Iya, on off. Guys, paling penting jangan lupa. Ini pintu. Jadi guys, kita baru beli di Singapura. Singgah di dapur, tadi aja singgah di dapur. Harganya $8.000 $8, bukan rupiah nih. Dolar. Di unboxing dulu guys. Tadam. Yeay. Beli ini tadi stiknya. Iya. Tadam, ini dia guys. Jadi ini tuh warna. Jadi warna putih mirip bukan. VTech. Putih abu-abu tuh. Cintaku bersemi di putih Nggak kayak abu. putih. Putih tulang. Ini guys. Jadi cara memakainya itu dia kayak gini. Foto mitabe cepat ya. The next day. Jadi guys, tadi kita baru sampai sini guys. Tapi pas sedikit mami, nampak cepatnya ini guys. Cepat banget sedikit mami. Kau enggak kokas berdiri saya lebih gampang. Iyo. Ya biar begini. Ya pendek. Badia aja susah. Ya pendek. 1 hour later. Di kampung tuh bilang, yo kamu foto ya saya bacain. Tang kita. Pengen coba baik. Ya, dikit lagi. Ya, Mam. Nah. Hitam. Hitam mana? Dekat begitu. Hitam mana nih Pak? Bukan itu. Two hours later. Ini orang sakit perut, guys. Ini orang lapar, guys. Prestasi makan. Ini beri. Ayo makan, ayo pengen tahu ya makan. Ayo mi. Ayo, guys. Nanti makan. Makan. Au. Pas. Iya tahu. Kalau tuh Oh. muka kelihatan lagi. Hai. Badia Arfani. Apaan nih? Serius kok? Setan ini. Later. Ketarik. Iya. Jadi. Pulang.